بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بالإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. an baden silamaw an lamɛnni baga bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya folikan sanuman ye, folikan min ka fisa ka tɛmɛ folikan bɛɛ lajɛlen kan, folikan min ni a bɛ kɛ sababuya ye an bɛ limaniya sɔrɔ, limaniya fana bɛ kɛ sababuya ye an bɛ ɲɔgɔn kanu, o ɲɔgɔn kanu fana bɛ kɛ sababuya ye an bɛ don alijinɛ kɔnɔ, ka alijinɛ di ne ni alu bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla, k'an kisi jahanama ma ala m'o kɛla, k'an balo silamɛya kan ala m'o kɛla, k'an fatu limaniya kan ala m'o kɛla. An bɛ eji karo de la nin ye, silamɛw caman bɛ préparation na ka taa eji la, dɔw yɛrɛ sela Madina ka ban, minnu taala ka Madina sigi nɔgɔya o ye ala m'o kɛla, o bɛna eji min kɛ ka eji minɛ ala m'o kɛla, o bɛna bato kɛ ka bato bɛɛ lajɛlen minɛ ala m'o kɛla. Dɔw yɛrɛ fana bɛ préparation na ka taga, minnu bɛ préparation na o tuma ka lo ɲuman di o ma ala m'o kɛla, k'o taga nɔgɔya ala m'o kɛla, ka bato nɔgɔya o ye ala m'o kɛla. O y'a bato kɔnɔ ala kan'o kɛ mɔgɔ donni ye, ala fana kana mɔgɔ kɛ o donni ye, ka eji ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ala kosɔn, ka sara kɛ alijinɛ ye ala m'o kɛla. Se yɛrɛ tɛ minnu ye ka taa ka se di olu ye ala m'o kɛla, se bɛ minnu ye fana ka a miiriya ɲuman di olu ma ala m'o kɛla. Mɔgɔ dɔw fana bɛ taa dɔ sababuya la, minnu kɛra sababuya ɲuman ye ka mɔgɔw lataga k'o baraji ala m'o kɛla, k'o sara kɛ alijinɛ ye ala m'o kɛla. An badenw, an bɛ fɛ ka kuma fɛn de kan bi, fɛn min a bɛ fɔ o ma ko munafikuya. Munafikuya ye fɛn jumɛn de ye? Munafikuya yɛrɛ a bɛ sɔrɔ fɛn jumɛn de kɔnɔ? Munafikuya yɛrɛ a bɛ milieu jumɛn de la? Inshallah an bɛ fɛ ka an da don munafikuya kan,
an bɛ fɛ ka kuma munafikuya kan dɔɔni. N'a fɔla ko munafikuya tɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ fo silamɛw cɛma. Munafikuya bɛ silamɛw cɛma de. Munafikuya silamɛya na waati a tun tɛ yen parce que mɔgɔw tun ye kankelentigi soit n bɛ silamɛya la ou bien n t'a la. Minnu sɔnna ka don a la o waati olu sɔnna ka don a la. Minnu ma don a la o tuma olu tola kɛrɛfɛ. Kafiriw tola ya côté silamɛw tola ya côté. Ala tila yɛlɛmani kɔfɛ ka taga Madina silamɛw nana fanga sɔrɔ ka dugu minɛ ka dugu mara. Donc mɔgɔ dɔw bɛ silamɛya tun man di olu ye. Olu bɛ fɛ ka silamɛw fara ka bɔ ɲɔgɔn na k'o to o ya kafiriya kɔnɔ o tɛ se ka silamɛw fara ka bɔ ɲɔgɔn na fo que o ye don silamɛw de cɛma ka se ka mɔgɔw fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka se ka silamɛw ya plan bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ka se ka silamɛw décourager ka bɔ silamɛya la. Donc olu nana don silamɛw cɛma ka silamɛya birifani biri o yɛrɛ kan nka en réalité c'était pas des musulmans olu tun tɛ silamɛ ye. Donc o waati nana o waati kɛla Ala cila Madina sigi kɔnɔ sallallahu alayhi wa sallam. Donc munafikuya ye mun ye? Arabukan a b'a fɔ munafikuya ma an-nifaq ko munafikuya wa huwa fi al-lugha min nafaqa wa an-nafaq tariqatun tahta al-ard. Munafikuya ye fɛn dogonni ne a bɛ fɔ digɛn kɔnɔ comme on appelle dugu jukɔrɔ sira digɛn bɛ sori dugu jukɔrɔ ni mɔgɔ bɛ tagama a kɔnɔ n'a ye fɔ ma français la ko tunnel. Arabukan a bɛ fɔ olu de ma ko munafikuya parce que fɛn min ye a dogonni ne mais sariya la an b'a fɔ munafikuya ma o ye mun ye? مخالفة الظاهر للباطن أو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. منافقية فيني إكونو أني كوكانيرو أو فلا يفونيونكو إبه فمي يلا كنما أني إبه فمي دولا أو تكين أبي فولي ما كون منافقية والما ما فو تفسير بلا منافقية كإسلامية يلا كنما ككفرية دو ولا منافقية كيلا كنما كفوكي إسلامية ka silamɛya birifani biri i yɛrɛ kan ka mɔgɔw tromper ni i ye cogo ye k'i yɛrɛ kɛ silamɛ ye alors que en réalité tu ne l'es pas. Donc c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie en islam. Silamɛya don munafikiya don fɛn min ye Ala ka fɔ k'a cɛjuguya ka a jangata cɛjuguya hali ka tɛmɛ kafiri ya jangata kan parce que kafiri o y'a côté lɔnni de bɛɛ ka dɔn o tɛ silamɛ ye o lɔnni de donc kafiri lɔnni nka munafiku lɔnni tɛ. Parce que i jugu ni ka lɔn i kan ka mina cogo min na i b'a mina cogo lɔn nka mɔgɔ min t'i jugu ye don mɔgɔ min b'a yɛrɛ yira ka kɛ komi ale ye i ɲini a bɛ yɛlɛ ko n'i ye a bɛ ko bɛɛ k'i ye k'a sɔrɔ a dusukun fini ni i kɔrɔ ale de bɛ i lanɛgɛ k'i lanɛgɛ ni k'i kɔ don i bɛ lala waati na ni k'i kɔ don a bɛ muru turu i kɔ la o de ye munafiku ye. Ala ko o durumu fɔ kaba tuguni ko o laban yɔrɔ fɔ ka a juguya ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan. Ala ko innal munafiqina fi darakil asfali minan nar. Innal munafiqin fi darkil asfali minan nar. A ko munafiku bɛ jahanama bɛɛ lajɛlen dugumayɔrɔ de la. Jahanama bɛɛ lajɛlen dugumayɔrɔ a kalaya a funtɛni bɛɛ lajɛlen bɛ jigin yɔrɔ min na ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min Ala ka o yɔrɔ labɛn ko di munafiku de ma. Ala ko aya dɔ kɔnɔ inna allaha jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannama jami'a ko Ala bɛ kafiru ani munafiku bɛɛ lajɛlen lajɛ k'o bila jahanama kɔnɔ kiyama. Munafikuya k'an kisi a ma Ala m'o kɛla. Donc munafikuya ye fɛn ye wallahi fɛn min ni a cɛ ka jugu. Ala kumana munafiku kan Kuranɛ kɔnɔ fo yɔrɔ 13 a nana kuma munafiku kan yɔrɔ 13 a nana sura dɔ kɛrɛkɛrɛ k'a tɔgɔ la ko munafiku ya sura ka damina ni munafikuya ye munafiku ya sura o bɛ cogo min na o bɛ yɛrɛ yira cogo min na Ala k'o mankutu bɛɛ lajɛlen fɔ ni sura nin kɔnɔ. Ala cila sahabaw tun bɛ siran munafikuya ɲɛ o tun bɛ siran munafikuya ɲɛ. Sayyidina Umar radiyallahu anhu Umar le nana lɔnɔ Huzaifa ma Huzaifatu bun Yaman o tun ye Ala cila secrétaire le Ala cila tun bɛ gundo caman kalifa Huzaifatu bun Yaman ma. Donc Ala cila alayhi salatu wassalam sani a ye sa a ka munafiku bɛɛ lajɛlen tɔgɔ fɔ Huzaifatu bun Yaman ɲɛnɛ ko mɔgɔ damadama bɛ a ye cɛ man ye mais i b'a ye k'o ye silamɛ belebele de k'a sɔrɔ o tɛ silamɛ ye. Fakɛli saba la fo mɔgɔ 29 k'o tɔgɔ fɔ Huzaifa ɲɛnɛ. Ala cila sanni kɔfɛ Umar nana Huzaifata ma Umar bun Khattab radiyallahu anhu cɛ min ni Ala cila sallallahu alayhi wa sallam ka fɔ a ɲɛnɛ ko a bɛ don alijinɛ kɔnɔ
كمي على جلاكو صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه كو على كاتشين باني عمر ننكا أن عمر دسوكا كمي أني شيطانات نتسكا سراكلنتا ناني شيطانات بنا سراكلنا شيطانات مسراكبرتا كمي على جلاكو صلى الله عليه وسلم أكو أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر أكو عليها manton bela min ka gbele mi adina ku ka gbele min chesri ne bi islamia la ka islamia ku gbele ole Umar bin Khattab yin na Umar bin Khattab na Uzaifa taninga ko ya Uzaifa nashattuka billahi hal sammani laka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko Uzaifa mi dali ala koson afoni na ala koson munafikum nu ala shilaka min nu trofo yala ne balawa yala ntoko fola amunafiku mwan kono chema wa Uzaifa kama ko la wala uzaki ba'daka ahadan ko itala ala shira min toko me kontena ni nyongo fo mo wala ina ile ko fetuni ntena mo senya ka bom munafika ma ikofe me ifana ya lon ka fo ko ala shira min toko munafika ko shema be mo wala do munafika la al imam al hasan al basri ako ما آمن النفاق إلا منافق وما خاف النفاق إلا مؤمن كم موتي جاغبل يا منافق لا فو منافق لبي أي جاغبل كا فو قالت منافق أتسنا منافق يعني nga slama mumunu brebre ale be sana munafiku nye ale be sana munafiku yani akana ke munafiku ala ko munafiku ma ako wa idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum ko ni ka munafiku ye ni ka ye tu'jibuka ajsamuhum ko o farso bi kabakuya tu seras impressionné par leur apparence ni ka ye aya dreke ba gbenya no aya kasabia jurujan abongoshite jalamugu mbakuna naka korona karenye subhanallah ko ni ka munafiku ye ibe impressionné anyala ye ko bi kabakuya munafiku betini nana kuma iba foko ko muslima min ko lele ni me ala jonuma min ko olele ni me ala nyasanya baga min ko olele ni kaso anyo ala jute adot me ala chila tele la sallallahu alaihi wasallam ko Abdullah ibn Ubay ibn Salul ala tuye munafiku nyembo ala chila tele la Abdullah ibn Ubay ibn Salul Mohamunu nana wiya fo amba Aisha ka wiya fo ka amba Aisha to tien ka fo ka jene yake anyemgo tu Abdullah ibn Ubay ibn Salul alako walladhi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun alim modaman manbe olule ka akonya to laben ka fo nga momi akonya cerveau bayere celui qui a manigancé tout olule Abdullah ibn Ubay ibn Salul alako lahu adhabun alim ko jangata libi ay jangata mini akagbele amadon don munafiku ya rodo fleni ka amba Aisha ka ta landoro ka to chien ka foko akajene yake kafrimani ke ala chila tilila musalamatul kazzab alala mina ko musalamatu wiya fola umanike na miko kale islamay ole kan imaginer miko kale islamay ole kan imaginer kata ala chila muso amba Aisha mwami ka ankana dina mwati la kata wiya fabrique kan nara wala ka foko ka jene yake donc on ne fana be dunya bebi islama do de be yala souvent ka wiya fabrique ka la o ya islama nyon la ka la o islama nyon la kwa kan keta ka frite nike donc ne munafiki ya baradoli ala ko tujibu ka ajsamuhum ibe kabakuya wallahi be kabakuya o yanyala yila iba foko no comme islama mi ko lini amadu ala tila ko sallallahu alaihi wasallam مثل المنافق كمثل الشاة العابرة أكون منافقو أمثاليا وبيكم من سغامي فليني بين الغنمين أفليني ساغروبو فلاتشما أبتغيان وأمالو تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة فلا تدري أهذه تتبع أم هذه أمالو أبناتو ساغروبو منكو donc munafiku bo chogolila munafiku bele ka islamaya to chien
munafiku beile ka slamaw la no munafiku beile ka slamaw bla nyona ka slamaw kono ka bon nyona ni munafiku ya balale ala ngesi munafiku yama ala ka sura complet laji o kan ala ko idha ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhad innal munafiqina lakadhibun ay ayan fle ala ko chilama idha ja'aka al munafiqun koni munafiqun nana ile muhammaduma qalu nashhadu innaka la rasulullah wa ko ko ala chila muhammad kwanu be seria ka fo ki ala chidene ame seria ka fo ko ile ala chidene wallahu ya'lam innaka la rasuluhu ala ka lon chien na ko ile muhammad wi ala chidene wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun nga ala be seria ka fo ko munafiku wi ya folale o we kuma min fola ka fo kwa me seria ka fo ko ile muhammad wi ala chidene o ka fo o dala nga maso ko ala be seria ka fo ko munafiku wi ya folale o Abdullah ibn Ubay ibn Salul nga min to fo ni sistan kele do kala slama o ni nyon che gadwatu Uhud a kele dama dia slama la parce que slama ka ala chila kan sallallahu alayhi wa sallam ala chila aka mo bilo choisi ko bla kuru do sanfé ako oluguma ko ayto kuru sanfé kwa kana jigi olu mo c'était des tireurs de lit ou mais c'est kalan la ko sebe bolo ka di kwa ayto kuru sanfé sawa'an intasarna am inkasarna alzimu amakinakum fala tatrukuha kala le diala anawa walma kala dagbo yala anawa ayto ay place la ay kana jigi fio ayto ay place la olu nana islama ko masala ka kafru dominer kafru be kosia kafru be burla donc kafru burla ko ya kala kemna to minge olu ko ko kala bana ko ngayina olu jigila ka bokuru sanfé kana ko na kala kemna nta o ya so Khalid bin Walid Saifullah Khalid bin Walid wati la let maslam ya folon na ale tuye kafru ya kala chef de guerre ale ma plan be tracé ale ko ye ale ka modan wanita ka kata tourner kuru kofe ka tour bake kuru kofe kana bombo nu kofe ko faka o kala la o Abdullah ibn Salul o le wula kata foko ko la chila sala ko kala chila faka kata essayer de créer la panique entre les musulmans imaye jamana kono sistan ni kele be yala ngisama ni to nana fo kele kono ko ka président ko ka président faka ibaye mo be paniquer mo malo bina mike président kele fe mo bansala me penser ka bla nyona donc atme fo ko nyon do le créer slama o nyonche kana fo ko ko la chila faka la ko kala chila faka ko ke ka ese ka slama o perturber o Abdullah ibn Salul de ko ke mo tumangbo aye kala chila bo nganat mesela wati at mesafa prime la chila kofe chila tunga boye foka donati la Abdullah ibn Salul nana salumi asani kofe adenche nana ala chila fe sallallahu alayhi wa sallam ako ya rasulullah tufi ya abi kon fatie sala me fe chila yiya fani dia metan fatie kasangala chila kaya fani ta ka di Abdullah denchema ko motri ifate kasangala ale to ko Abdullah adente fana to tu ko Abdullah ala chila ka aya fani takadi Abdullah ma ko tri ifate Abdullah bin Salul kasange nya fani la atala kata akasange ala chila fani la akasange ni kofe ala chila nana kana kabilo Abdullah bin Salul kan ka seli Sayyidina Umar radiyallahu anhu Umar nana kola chila fi kana seli chen kan ko slamate chila ko ja to misela ka ko slama le kat misel ni misel ko Umar ko rasulullah ko slamate chen ni fi kana sela kan Umar insiste la nga rasul ma Umar akuma la me rasul lola Abdullah ibn Salul sukan ka seli o bana o tala asudo kabruza rasul yere tala kata asudo la Umar ko rasul ki kana chen sudo ngo slamate kana sudo Umar insiste la nga rasul ma Umar akuma la me rasul ka asudo rasul bana asudo la ka lo akabru kuna ka do ke aye abani ko do ke la aye alaka ayala ji wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri
ala ka aya laji cila ma ko ni ɲɔgɔn si gbɛrɛ sala k'u kana sela su kan tuguni ni Abdullah bun Salul a y'a groupe mɔgɔ dɔ sala tuguni i kana seli a su kan wala takum ala kabri i yɛrɛ kana taga a su yɔrɔ fana la tuguni parce que mɔgɔ minnu kafiriyala ala ma ala tila ka duwawu min kɛ a ye ka istighfaru min kɛ a ye ala ko cila ma ko hali ni kan dali siɲɛ 70 ko ne yafa ma ko n tɛ yafa ma hali siɲɛ 1 badenw yala fani bɛ dugukolo kan depuis dunuya danna fo ka taa se dunuya wuli ma yala fani bɛ dugukolo kan min ka fisa ka tɛmɛ ala cila fani kan wa sallallahu alaihi wasallam yala seli bɛ yen min ka fisa ka tɛmɛ ala cila seli kan wa sallallahu alaihi wasallam ala cila tun b'a fɔ ko inna hadhihi alqubur mamlu'atun zulma wa inna allaha munawwiruha bisolati alayhim nat mina kaburu so la tun b'a fɔ suma ko ko kaburu caman ko a bɛɛ lajɛlen fini ko dibi de kɛlen bɛ k'a bɛɛ fin mais ko ni nana seli o kan o y'a kaburu kɔnɔ ko ala subhanahu wa ta'ala bɛ o y'a kaburu nɔrɔya ni ne Muhamadu ya seli ye o kan yala kɔrɔta bɛ yen bonya bɛ yen ka timi k'a fɔ ko ala cila y'i sudon wa o bonya tɛ yen o kɔrɔta tɛ yen kɔrɔta tɛ yen ka timi o kan nka ala cila Abdullah bun Salul sudola ala cila fani na ala cila selila kan ala cila k'a sudon nka o bɛɛ la ala ma yafa ma ala ko k'a tɛ yafa ma mun de kosɔn munafikuya abadenw munafikuya an y'a bɔ an jeli la an y'a bɔ an ya baaraw la an y'a bɔ an ya kumaw la sabu munafiku le ka jugu silamɛya ma ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan munafikiya bɛ an ya diinaw la an ya diina la a bɛ an ya baara ɲɔgɔnya la fana a bɛ an ya adamadenyaw la hali a bɛ an ya furuw kɔnɔ ka yɛlɛ ko ni ɲɔgɔn ye an tɛ ɲɔgɔn ya hɛrɛ fɛ nin bɛɛ ye munafikiya dɔ de ye cɛ ka hɛrɛ sɔrɔ o man d'a muso ye muso bɛ siranna n'a cɛ ka hɛrɛ sɔrɔ k'a bɛna taa muso filanan furu muso ka hɛrɛ sɔrɔ o man d'a cɛ ye balima fila munafikiya bɛ ni ɲɔgɔn cɛ o si tɛ ɲɔgɔn ya hɛrɛ fɛ teri ɲɔgɔnma fila o tɛ ɲɔgɔn ya hɛrɛ fɛ ni kelen ka hɛrɛ sɔrɔ o ɲangoya bɛ tɔ kelen kan ko n tɛ fɛ a y'i bila ɲɛ walima a nana n sɔrɔ jamana kɔnɔ yan walima ne le nana n'a ye a kan tɛ ka tɛmɛ n na donc ne de kan bɛ ka an ya kow tiɲɛ k'an to retard la ko bɛɛ lajɛlen na munafiku don i tɛ se k'a ye k'a lɔn saga ɲɛgɛn o bɛ lɔn kami ɲɛgɛn o bɛ lɔn sisɛ ɲɛgɛn o bɛ lɔn nka adamaden ɲɛgɛn o tɛ lɔn dɛ adamaden ɲɛgɛn o b'a kɔnɔ de ni le ye munafikuya ye annifaq ala k'an gbɛn ka bɔ a ma ala cila k'an gbɛn ka bɔ a ma sallallahu alayhi wa sallam donc o munafiku le ka silamɛya sɛgɛ o le kɛlen bɛ fana bɛ ka silamɛya sɛgɛ hali bi o le fana bɛna continuer toujours ka silamɛya sɛgɛ donc ala bɛ kuma munafiku kan a ko ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah o bɛna kali min kɛ ala cila ɲɛfɛ sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ ko ala cila ko an kalila an bɛ seereya k'a fɔ ko ile Muhamadu ye ala cilen de o b'o kɛ k'o sutura ja'aluhu taqiyatan k'o kɛ birifani ye ka biri o yɛrɛ kan pour que ala cila kɔnɔ gbɛn walima ala cila kɔnɔ kɛlɛ parce que ne ala cila k'a lɔn ko o ye kafiri de ye ala cila b'o kɛlɛ o nana silamɛya fɔ o da la min kɛ ka la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam k'o fɔ o da la min kɛ ni ala cila k'o kɛlɛ mɔgɔ bɛna fɔ ko ko ala cila yɛrɛ bɛ a y'a sahabaw kɛlɛ la k'a sɔrɔ limaniya dala kuma dɔrɔn pe tɛ o dala kuma dɔrɔn pe tɛ d'abord a bɛ dusukun de kɔnɔ fɔlɔ a bɛ daminɛ yen de n'i ka ŋaniya i dusukun kɔnɔ i b'a fɔ i da la i b'a ni ko a fɔra i da la i b'a baara kɛ al iman qawlun wa amalun aw i'tiqadun bil jinan wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'ati ar-rahman wa yanqusu bi ta'ati ash-shaytan limaniya i b'a dɛŋɛniya i dusukun na k'a fɔ ni da ye k'a baara kɛ ni sɔnna ye n'i ka alabatɔw kɛ ya limaniya a bɛ jidi dɔ bɛ fara kan nka n'i ka ala sɔsɔw kɛ
ka sitina ka to sitina ko ya limaniya do be bola ya limaniya be jigi donc ala ko ittakhadhu aymanahum junnatan ona kali ala chila nyefe sallallahu alaihi wasallam o ko kalu ta ko ke barrière ye oni ala chila agbeni nye ala chila kana se ko gben ala chila kana se ko kele fasaddu an sabilillah donc o ka muneke o ka mo gben ka bola asraka o be do islama groupe la ka ko do ke mon maslama ya famu kanya ka to ko lu tromper ko lu nege ka ese ka ko do ko lu nyami ya dina ko parce dina masabati o do sukuna kanya fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun mo ka bara minke barante baranumay baramte baranumay ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون مغنونو ألاكو بأنهم آمنوا أي آمنوا بأفواههم أولي من يراني أوني nga o kafriala o kofa no dusukun fatubiya ala qulubihim donc ala ko dusukun rola comme o limanela no dai no nei o dusukun kono kafriala fatubiya ala qulubihim ala ka o dusukun noro donc tiante do dusukun kono noro te do dusukun kono donc ni munafiku ya comment on appelle munafiku ya jangata do noro te do dusukun kono tiante do o dusukun kono alakom munafikuma almunafikuna walmunafikat ba'duhum min ba'd kom munafiku chemana musuma ko be kirin o dobla dole la ya'muruna bil munkar o be mo nyamaruya ni kojuli katoka mo encourager son ka mo bla kojula wa yanhauna 'anil ma'ruf o be mo gben ka bo kunyma kema no ka mo mi kunyma kala bo ti décourager ikana kunyma ke ikana nike ele demseni ni betu kata misri la son ha demseni misri la taka ni kan ke be sajona de ha ni ka demseni wati a sera de meselima otma o ko le ko a hajira bina gbaleya o to ka kuma su ne fo mo ne ka mo décourager ka basla yala ele den fitni suguni e be lagana ta ke kumbiri anu yakela ni nteke ka mo décourager وينهون عن المعروف وبمغو بين كابو كونما كما ويقبضون ايديهم وبو بروكرو نافلا كو في سبيل الله اولد واردي اوتي دودي مغون فنا بنا دودي وبو تيجي ديكوراجي ني منافقو يا بارا لا الاكو اوما توني ايا دولا توني ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم منافقو ببارا بارا كلا ابو نينكو بي على لنغلا abo nyina ko bi ala le negala fiki aslama yake telefe iki ala ngana mbiri kuna kire ke aslama yake telefe sufe kata ke cheni ke gbansan wal ma jama chama ni ke aslama brebre ni ko sila ikile bita ke cheni ke abo nyina ko bi ala le negala wa huwa khadi'un kaso ala le bo nege okoladi ala to ala bo sarani o ya negali li abo nyina ko bi ala negala chugum na de ala bo o sarani o ya negali li وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى نو لا واتي كو بتا سلي قاموا كسالى او بتا سلي ni salaya les salabarato ce sont des paresseux en matière de prière lorsqu'ils vont à la prière ils vont avec toute une paresse avec la paresse avec le fainéantisme قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا obe bara bana fana kala oba beke yira li ka beke ki yira ka beke ko mo ya fo ka beke ko mo ya yi le matu vu se faire voir dans les actions pour que les gens disent j'ai fait ceci j'ai fait cela ka bara beke yira yurauna an-nas wala yadhkuruna Allah illa qalila o ti ala ko fo ka do o ya ala ko fo ka do ni munafiku mamutuye munafiku ya kan kisi amala mukala munafiku ya ka anyoroma jenyala ala mukala ala ko munafiku ma ala tukuni ko humul adu fahdharhum ko ay jugule de ayra korasula ala ko ma tukuni yahsabuna kulla sayhatin alayhim ni munafiku to mankutubadoli
yahsabuna kulla sayhatin alayhim. Munafiku wati be il se sent accusé. Ni ka kuma fo munafiku ba fo ke kama lelema. Ni ka kuma fo kuma kala ala wati alayhi salatu wasalam. Ni aya jigila la chilaka munafiku ba fo ko ka kama ululema. Aya jigila ko akame ululema. Donc munafiku ni ka wajuli ke ni na kuma seli kan mo me seli négliger munafiku ba fo ko ko kana mo chen ka kama anulema kana anule nini. Ni kuma na saraka bo kan min te saraka bo ni ko olu mangutu fo munafiku ba fo kwa na anule nini kama bi. Donc yahsabuna kulla sayhatin alayhim. Donc koko be fo kuma be ke il se sent toujours concerné. Il est toujours morvé. Donc il a toujours à se moucher. Oui munafiku. Humul adu fahdharhum. Donc ko ay jugu le boye. Ay jugu le boye aya yɛrɛ kɔlɔsi o la o le bɛ don a ye cɛ ma ka aya dinɛ tiɲɛ o le bɛ don a ye cɛ ma ka aya furu duman sa ka cɛ ni muso fara ka bɔ ɲɔgɔn na ni kɛlɛ kɛla cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ a b'a yɛrɛ kɛ kɛlɛ banbaga ye a bɛ taa muso ɲininka vraiment a kɛla di ni cɛ pour que muso y'a fɔ a ɲɛnɛ a bɛ taa yɛrɛ kɛ comme a ye lalilikɛbaga le n'a bɔra muso fɛ a bɛ taa muso y'a kuma a bɛ taa bɛɛ yɛlɛma ka taa ɲɛfɔ cɛ ɲɛnɛ a bɛ cɛ fana t'a la mɛ k'a bɛɛ yɛlɛma tuguni ka taa fɔ muso ɲɛnɛ k'o kɔ don ka bɔ ɲɔgɔn na munafiku de b'o kɛ munafiku de bɛ teri fila to teriya la k'o ya teriya tiɲɛ k'o kasa don ɲɔgɔn nun na hali n'o ka ɲɔgɔn ye o tɛ fɛ ka ɲɔgɔn fo tuguni munafiki de b'o kɛ ala ko k'an yɛrɛ kɔlɔsi munafikiw la k'an yɛrɛ kɔlɔsi o la wa nifaq da'un wabil wa maradun fattak. Bana min n'a ka jugu fo ka dana timi bana min n'a ka jugu bana min a filakɛ ka gbo parce que ni bana lɔnin le i bɛ se ka filakɛ nka ni bana lɔnin tɛ i b'o filakɛ cogo di mɔgɔ min man kɛnɛ a y'a bana dogoni de b'a la i b'a dɔn cogo di ko bana b'o la i bɛ a kɛ cogo di ko o tigi filakɛ donc o ye munafikuya k'an kisi o ma ala m'o kala kan yɔrɔ ma jɛnya o la ala m'o kala ala cila a groupe la ala cila ya waati la o tun bɛ yen ala cila taani kɔfɛ o groupe kelen wulila ka na o nana ka na silamɛw fara ɲɔgɔn na ka kɛlɛw kɛ ka kojugu caman kɛ o groupe kelenw tun bɛ yen donc taabolo n'a waatiw la o groupe kelenw tun bɛ yen fo ka na se an ya groupe na bi hali bi o groupe kelenw bɛ yen o munafiku groupe kelenw bɛ yen Abdullah ibn Ubay ibn Salul ما زال فينا ألوف من بني سبأ يؤذون أهل التقى بغيا وعدوانا ما زال لابن سلول شيعة كثروا أضحى النفاق لهم وصفا وعنوانا لكن أخي لا تبتئس فالكون يملكه رب إذا قال كن في أمره كان دوم منافقو كان كيسو ترى على مكلا كان كسلم بربر على مكلا أبدون أمي كوكو كلا أن سلم يكونوا أن يكونوا بعلي parce que n'a ma kono be ala ya meke munafiku ye ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu ale rat misran at misran munafiku mu to min fola ale to foni kana ka o chema anu kan ka kedi afala mo folo maslama kono ko amirul mu'minin ko le guide des musulmans ko slama nyembo o fala mo folo maslama kono mo mi ala tila sallallahu alaihi wasallam ala cila ka aga lallikan dɔw di ala cila ma kuranɛ nana jigi kana Umar ya kuma tiɲɛtigiya Umar bin Khattab londo a ko ala cila ma sallallahu alaihi wasallam a ko ala cila ma o bani ko tawafu kala ko ya Rasulullah law ittakhadna min maqami Ibrahima musalla ko ala cila ko Ibrahim lero ni alkaba kɛrɛfɛ ne kɔni miiriya la ni an tun bɛ se ka taa lɔ ka lɔ fila seli ye tubabu kɔfɛ a tun bɛ fisaya dɛ ala tila ko o aya ma jigin kan a kɔfɛ ala ka aya lajigin wattakhidu min maqami Ibrahima musalla a ye Ibrahim lɔyɔrɔ ta a y'a kɛ seli yɔrɔ ye Umar min taara a fɔ ala tila ma sallallahu alaihi wasallam ya Rasulallah inna nisa'ak yadkhul alayhinna al-barr wal-fajir falaw amartahunna an yahtajibna fanazalat ayatul hijab ako ala cila ma ko ala cila ku ya bongono ko mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ don ya bongono n'importe comment
tieni kala o nyuma kala bela de mina do ya bongo ne pokma e muso be ko ne kon tun nyama mina mo kana to ka do ya bongo noti ye barrière bla ini mo ya boni mo no nyote ala ka ala ji ka umar ya kuma sabatia o no shama le kala fo she yoro wuru labe o umar le kuma sran ka fo ko ala chila ka munafiku mtokofo kwa le kana ka munafiku uchema abadum ni shi umar ya srane anu kan ka munike chodi anu kan ka munike vraiment ngai ka sra munafiku yani ala kana ngai munafiku ala kana munafiku bo ana ala kana munafiku gbere ana ala da fana kana munafiku sana ala ya ankorota ni islam yayi ala labanya ala anya kuma kana baka la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.